जे किसी नहले निश्चित भाव आज दिन में ओडिशा आलू समस्या तो रहिबो नहीं आमको आलू समस्या लड़ाई करने पड़ो ना आलू आमको उत्तर प्रदेश से जोगिंग आदित्यनाथ पहुंचा पड़ो ना ये गोटे राजपथरे गोटे घंटे आम ओडिशा प्रवेश कर ममता दीदी कहते माँ माटी और माँ माटी मानुष किंतु माँ माटी मानुष तांकर उन्नति करिबा तांकर सेवा करिबा समानकर विकास करिबा परिवर्ते से जेभली भाबरे केवल ओडिशा रे थिबा तांकर भाईंक परी अर्थात नवीन बाबू को परी केवल भोट बैंक तैयारी करुथिले एवं से भोट बैंक तैयारी करू करू से माँ माटी आ मनुष्य को भूली जाइथिले आ सेथि पाई माँ कांदुथिले पश्चिम बंगरे अर्थात महिला माने अत्याचारित होउथिले ए कथा केवल ओडिशा जाणु नथिला सारा भारत वर्ष जाणुथिला एवं जो माटी कथा कहूथिले से माटी को जबरदखल करी नउथिले बांग्लादेशी माने रोहिंग्या माने एवं समाने देवड़ी भाव अत्याचार करुथिले ये कथा आपण माने मध्य समस्त जानिछंती एवं मनीष आज से किभली भाव में सुख शासन पाइबे तांकर आर्थिक सामाजिक और राजनीति क्षेत्र में विकास हम ये कथा को ममता दीदी बड़ी पकई देथिले जहा फल से पश्चिम बंग छाड़िकी अलग राज्य को जाऊले काम करने आज ओडिशा रे पश्चिम बंगर लोक आज एठी लक्ष लक्ष संख्यार आज आम ओडिशा आज से आश्रय देती से आमर बंगाली भाई मान आम हारिले जनसेवा करवा जितिले जनसेवा करवा एवं निजर जन सेवा को अव्याहति रखिक आम सब बड़े जदि आम लोक संपर्क करगू जीवा राष्ट्रवादी एक बीजेपी जमीती दैट इज पार्टी विथ ए डिफरेंस एक भिन्न परिचय दल हिसाब से आम जो कम कर 12 मास 13 पर्व संगठन करने सहित लोकंकर सेवा करने से रचनात्मक हो आंदोलनात्मक हो कौन सी प्रकार सेवा मनोभाव नहीं कम कर ये अवकाश आज आमको विजय पर विजय आज सारा भारत वर्ष को गैरिक करवा एक राष्ट्रवादी विचारधारा दल को आज लोकंकर विकास कम करने लोक सेवा करने ये गोटे बहुत बड़ा आज आमको शक्ति एवं सामर्थ्य आज जुटे पारे पश्चिम बंग आसाम एवं पुडुचेरी रे जनसाधारण जो जनमत देइछंती ताहा तो मु निश्चित भाव में कहबी ये होउछि विश्वर सबुठारु बृहत गणतंत्र राष्ट्रर ये होउछि निच्छक प्रत्यक्ष गणतंत्र विजय आम दलर नीति और आदर्श रे लोकंकर भरोसा दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि एवं आज आमे 20+ हेकरे आज आमे 22+ को पहुंचिले एभली एक खुशी मुहूर्त रे अर्थात 22 राज्य अधिक राज्य रे आज आमर भारतीय जनता पार्टी रो एवं एनडीए रो नेतृत्व रे आज आमे शासन रे अछंती से काश्मीर रो कन्याकुमारी पर्यंत एवं आसाम अरुणाचल प्रदेश रो पश्चिम रे गुजरात पर्यंत जो पटे देखिबे गैरिक जोठी देखिबे एक राष्ट्रवादी विचारधारार सुशासन झलक देखा मिलुची एवं सेथिपाई मु आज खुशीर मुहूर्त एटी उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं शुभेच्छु भाई मानू पुणी थरे आउतरे अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ। ये विजय केवल संख्यार खेल नुहे बरं जनसेवा प्रति ये होची आमर प्रतिबद्धतार प्रतिफलन। पश्चिम बंगर भाई भणी माने आज
ହେଉଥିବା ଦେଶର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତଦାନକୁ ଆଜି ସେମାନେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରାରେ ଆଜି ସେମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆସାମର ଜନସାଧାରଣ ଆସାମରେ ଦୁଇ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏକ ଶାସନକୁ ସ୍ଥିରତା ଦେବା ସହିତ ସୁଶାସନ ଆପଣେଇବାରେ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଆସାମରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଇବାରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଆମକୁ ଆସାମରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ କରାଇଛି ଏବଂ 100+ ଇଏ ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଏଠି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ 100+ ରେ ଆଜି ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିକିରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଯୋଉ ବିଜୟ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଇଏ ପଡୁଚେରୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆମର ବିଜେପି ଏବଂ ଗଠବନ୍ଧନରେ ଏନଡିଏର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଥରେ ବିଜୟୀ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ହେବା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାହାର ଫଳ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ତାହା ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ଯଦି ବିକଶିତ ହେବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ପୂର୍ବୋଦୟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବୋଦୟ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଫୋକସ କରିଥିଲେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ବିଜୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗତ 2000 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକୁଟିଆ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପୂର୍ବୋଦୟ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ହିସାବରେ କାମ କରିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଶା ଭରସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳତା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି 22 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ 1.5 ମାସ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ସରକାରର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଆମେ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଅବସରରେ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ସଫଳତା ଆସାମରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପଡୁଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଠବନ୍ଧନରେ
आज आमर से जो स्थिति आज आम भोट बैंक आगामी दिन में तैयारी करने भोटर परसेंटेज हार जो भाव में बढ़ी आमर सीट जो भाव में बढ़ी आगामी दिन में दक्षिण भारत को जो टार्गेट ता निश्चित भाव में आज ये विजय आमको सूचित कर जे सारा भारत वर्ष गैरिक हवापाई आउ बेसी समय लगे ना ये आम संकल्प आगामी दिन में निश्चित भाव में पूरा हम एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार करेंगे। बंधुगण राजनीति में जय पराजय लगी रहे किंतु जनसेवा सब ये सर्वदा लगी रही था। आम हारिले जनसेवा करवा जितिले जनसेवा करवा एवं निजर जन सेवा को अब्याहति रखिक आम सब जदि आम लोक संपर्क करगू जीवा राष्ट्रवादी एक बीजेपी जमीती दैट इज पार्टी विथ ए डिफरेंस एक भिन्न परिचय दल हिसाब से आम जो कम कर 12 मास 13 पर्व संगठन करने सहित लोकंर सेवा करवा से रचनात्मक हो आंदोलनात्मक हो कौन सी प्रकार सेवा मनोभाव नहीं कम कर ये अवकाश आज आमको विजय पर विजय आज सारा भारत वर्ष को गैरिक करवा एक राष्ट्रवादी विचारधारा दल को आज लोकंर विकास कम करने लोक सेवा करने ये गोटे बहुत बड़ा आज आमको शक्ति एवं सामर्थ्य आज जुटे पारी। एणु निश्चित भाव में आज मुझे ये विजय उत्सव केवल पताका उड़ाइबार केवल नुहे ये हूँ नुआ संकल्प समय आम गरीब चाषी युव एवं महिला सशक्तिकरण करने आम जो संकल्प नहीं आज कम कर जो दिन ये 4 वर्गर लोकंर उन्नति हम तांकर अर्थनैतिक दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण एवं राजनीतिक दृष्टिकोण जदि को आम समाजर मुख्य क्षेत्र में सामिल करवा एवं समानता देवा अधिकार देवा ताले निश्चित भाव में से दिन भारत विकसित हम और से दिन भारत विश्वगुरु बन ए मोदी जी वाणी को आज आम यथार्थ सफल नेतृत्व देवाई जो कार्यक्रम कर झलक आज आम आसाम पश्चिम बंग और पुडुचेरी देखापी पाई। एणु निश्चित भाव आज जो 500 रु अधिक भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश कार्यकर्ता भाई और भौणी मंत्री सांसद विधायक माने एवं राज्य नेतृत्व बृंदर शीर्ष नेतृत्व तल स्तर कार्यकर्ता पर्यंत अर्थात राज्यर सभापति मनमोहन भाई आरंभ कर जड़े बूथ स्तर कार्यकर्ता पर्यंत जो माने पश्चिम बंग दीर्घ 2 मास धरिकी सेठी बूथ काम करुले शक्ति केन्द्र काम करुले मंडल काम करुले सर्वोपरि विधानसभा को यशस्वी करने जो भाव में पड़ रही आज तार फल स्वरूप आज आमको फल मिली परिश्रम फल मिली एवं से आगामी दिन ये ओडिशा को आउ टिके दक्ष करने आम संगठन को आउ दृढ़ करने जो अदम्य साहस और रिजल्ट आगामी दिन निश्चित भाव में आमको संगठन को अधिक सशक्त करने आमको ये गोटे बड़ सुदर सृष्टि कर निश्चित भाव में आज मु समस्त भोटर भाई भाई मान को जो माने पश्चिम बंगर आसाम पुडुचेरी ये आकुंठित चित्त समर्थन देते एवं ये संगठन ए समर्थन निश्चित भाव में आज आमको संकल्प सिद्धि पर्यंत नहीं पारी। ममता दीदी कहते माँ माटी और माँ माटी मानुष किंतु माँ माटी मानुष तांकर उन्नति करिवा तांकर सेवा करिवा समानकर विकास करिवा परिवर्ते से जेभली भाव में केवल ओडिशा रे थिबा तांकर भाईंक परी अर्थात नवीन बाबू परी केवल भोट बैंक तैयारी करुले एवं से भोट बैंक तैयारी करू करू से माँ माटी आ मनुष्य को भूली जाइए
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ଏ କଥା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣୁନଥିଲା, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଜାଣୁଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ମାଟିର କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ମାଟିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନେଉଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ, ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିଷ ଆଜି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ, ଏ କଥାକୁ ମମତା ଦିଦି ବଳି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିକରି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, ସେଇ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ସେଇ ଚତୁରତାର ଯୋଉ ନେରେଟିଭ କରିଥିଲେ ମା ମାଟି ଆଉ ମନୁଷ, ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଧୋଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ବିକାଶ କରିବାର ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଏବଂ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କାମ ଦେବା ପାଇଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲମ୍ବା କହିବି ନାହିଁ, ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ହେଇଛି, ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ। ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ଏବଂ ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ଆମ ପରିଶ୍ରମର ବିଜୟ। ଆମେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେବା ଏବଂ ବିକାଶର ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ସର୍ବୋପରି ଏବଂ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଏକ ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆଜି ବଙ୍ଗାଲ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ବଙ୍ଗାଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେବେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ ସେ ବୋଧେ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ସେ କରିପାରେ। ଏ ସ୍ଥିର ବୋଧେ ଡେଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଆମର ଭାଷାଗତ, ସାଂସ୍କୃତିକଗତ, ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବୋଦୟର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବିକାଶ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ବନିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ସେ ସ୍ତରକୁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନନୀୟ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ, ଯେ କିଛି ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଳୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ରାଜପଥରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏବଂ କେବଳ ଆଳୁ ନୁହଁ, ଆଜି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ଲାଭ କରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଭଳି ଅବସର ଆମକୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଖୁସି ମନେଇବା ଏବଂ ସେ ଖୁସିକୁ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ମନେଇବା ଏବଂ ଆମ କାମରେ ପୁଣି ଶପଥ ନେଇକରି ଆଗକୁ ବାହାରିବା। ଇଏ ବିଜୟ ପାଇଁ
देशर तथा आम दलर सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को कृतज्ञता प्रकाश करने सहित गृहमंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद अर्पण करुँ। आम दलर लक्ष लक्ष कर्मी जो मैंने अनेक बाधा विघ्न सत्वे विशेष करके पश्चिम बंग में तृणमूल कांग्रेस अत्याचार को सामना कर गुंडा गार्दी को सामना कर दलर प्रचार प्रसार कर भाव मार खाई आक्रमण शिकार होभली भाव लोकंर विश्वास भाजन हो पारिक आज भोट को आज संग्रह करिबारे जो अवदान रखिंट निश्चित भाव में आज मु से कार्यकर्ता भाई मान को मु सलाम करुछि जो माने कि निज जीवन को बाजी लगे आज विजय प्राप्त कर ये निश्चित भाव में आम एक संकल्प से कारण नापी ये एक अमृत समय बंधुगण मु आपण मान को निश्चित भाव में परिप्रेक्षी में आज मु धन्यवाद देवी पश्चिम बंगर शुभेन्दु अधिकारी जेभली भाव में संघर्ष कर लड़ाई कर आज पश्चिम बंग को एक भारतीय जनता पार्टी को एक आस्थार प्रतीक हिसाब से एक स्वतंत्र विचारधारा पार्टी को पश्चिम बंगर बंगाली भाई भौणी मान विश्वास पादन कर नेतृत्व जो पूरा टीम काम कर आमको सफल दे पारी बंधुगण मुझे को केवल शेष मुझे कहबी मत सुजोग मिलता मनमोहन भाई जाइए मुझे 3 थर जाइली बंगाल को एवं आसाम को जाइली मु गोटे थर एवं से भितर जो विधानसभा गुड़िक आम प्रचार करूँ मुझे जाइली आसाम मारियानी आ गोटे सहानी सेठी संपूर्ण भाव में भारतीय जनता पार्टी बाजीमात कर विजय प्राप्त हो भाव में पश्चिम बंगर मोयना रामपुरहाट नलाहाटी हासन मुराराई एवं जो दिन मु शेष प्रचार 27 तारीख जाइली कोलकाता सहर जादवपुर अंचल को सेठी जो रैली होता कम्युनिस्ट गढ़ थिला ताहा आज भारतीय जनता पार्टी सपक्ष में विजय प्राप्त हो निश्चित भाव में आमर जो 500 रु अधिक कार्यकर्ता जाइए जो माने दिन राति 24 घंटा काम कर विजय प्राप्त विजय प्राप्त कर आज आसती मुझे सत धन्यवाद देवा सहित आमर राज्य सभापति मनमोहन भाई जी कि निजे रांची रू जाकर कलिकता पहुंची से भी ओडिया भाई मान को जेभली भाव में सहित मिसिक रणनीति तैयारी कर मैदान को ओह्लैले यशस्वी करार भूमिका नेले एवं पूरा टीम भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश जेभली भाव में काम करले आ यशस्वी करैले सत धन्यवाद दूची परिशेष आमे समस्ते सही संकल्प नेबा ये विजय आम केवल शांति रे बसिबा आ खुशी मनैबा ये नुह आमको संकल्प नेबार ये होची विजय आम पश्चिम बंग आसिक ओडिशा रे काम करवा ओडिशा रे आमको जो चैलेंज अच्छी जो आह्वान गुड़िक अच्छी एवं ताकू आम निश्चित भाव में आगामी दिन में प्रतिफलित करी भारतीय जनता पार्टी को आगामी दिन में जो आमर समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा या पूरा करने जो संकल्प अच्छी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश 2036 रे आमको समृद्ध ओडिशा करने जो संकल्प नहीं काम आरंभ कर पूरा करने सहित मोदी जी जो संकल्प और स्वप्न ताकू आम पूरा करवा समस्त भारतीय जनता पार्टी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाई भाई मान को एवं नेतृवृंद को पुणी थे आउ थे मु अभिनंदन और शुभेच्छा देवा सहित मोर वक्तव्य शेष करुछि। भारत माता की वंदे वंदे बहुत बहुत धन्यवाद।